மூன்றாம் நாளுக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I praise God with a grateful heart for this third day of this series of Bible studies. මෙම බයිබල් පාඩම් මාලාවේ තුන්වන දින සඳහව ගැන මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙමි. கர்த்தர் நம்மை இந்த இடத்தில் கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். The Lord has gathered us all together in this place. දෙවියන් වහන්සේ අප සෑම දෙනා මෙහි එක් රැස් කොට ඇත. இது கடைசி நாட்களாய் இருப்பதால் நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையை பற்றி சிந்திக்கிறவர்களாயும் பேசுகிறவர்களாயும் அதற்காக செயல்படுகிறவர்களாயும் இருக்க வேண்டும். Since these are the last days in which we are living, we should be found as ones who will be speaking about the coming of Lord Jesus Christ and who will be acting towards it. අන්තිම දවස්වල ජීවත් වන ජන කොටසක් වන බැවින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම පිළිබඳව කතා කරන, මෙනෙහි කරන, ක්‍රියා කරන ජන කොටසක් බවට අප පත් විය යුතුව ඇත. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை ஒரு கூட்டத்தினருக்கு ஒரு பெரிய நியாய தீர்ப்பாக மாறும். The coming of the Lord Jesus Christ will be a great judgment to a group of people. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීම වූ කලී එක්තරා ජන කොටසකට එය භයානක විනිශ්චයක් වනු ඇත. அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தமா இருக்கிறவர்களுக்கு அது மகிமை. அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தம் இல்லாதவர்களுக்கு அது நியாய தீர்ப்பாக மாறும். But unto those who will be prepared for his coming, it shall be a glory to them. But unto those who are not prepared, it's going to be judgment. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමට උදෙසා සැදී පැහැදී සිටින ජන කොටසට ඒක තේජසකි. නමුත් සූදානම් නොවු පිරිසකට නම් එය භයානක විනිශ්චයකි. நான் பெங்களூர்ல ஊழியம் செய்யும்போது சம்பவித்த ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன். I wish to tell you something which took place at the time when I was serving God in Bangalore. බැංගලෝරී සේවය කළ සමයේ සිදුවීමක් ඔබ ඉදිරියේ සඳහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි. ஒரு நம்முடைய சபையை சேர்ந்த ஒரு விசுவாசி சகோதரன் ராத்திரியிலே கர்த்தர் வருவதாக சொப்பனம் பார்த்திருக்கிறார். A believer brother who belonged to our mission, he had seen a dream about Jesus coming, about his rapture, about the rapture in a dream by night. අපගේ සභාවට අයද එක්තරා ඇදලිවන්ත සහෝදරයෙක් රාත්‍රියේ නින්දට ගිය විටදී සිහිනයක් දුටුවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හදිසියෙම ප්‍රකාශ වෙනවලු ඊමේ දවසේ. அந்த சொப்பனத்திலே அவர் கர்த்தர் வருகையிலே கைவிடப்பட்டு போனார். And in the dream he had seen that he was left behind at the coming of Lord Jesus. ඒ සිහිනේ දුටු පරිදි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔහු අත්හරිනු ලබයි. இவர் சொப்பனம் கண்டு விழித்து இது உண்மையான சம்பவம் என்று நினைத்து கதறி 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 சத்தம் போட்டு அழத் தொடங்கினார். After seeing the dream, assuming that it was something, a true incident, he had been wailing, he had been crying with a true loud voice. ඒ සිහිනයක් බව නොදැන ඒ සත්‍ය සිදුවීමක් යයි සිතූ ඔහු නින්දෙන් නැගිට හඬා වැළපෙමින් කෑමොර ගසමින් මොර ගසන්නට පටන් ගත්තා. அவருடைய மனைவியை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், நாம் கைவிடப்பட்டு போனோம், கர்த்தர் வந்து விட்டார், கர்த்தர் வந்து விட்டார், நாம் கைவிடப்பட்டு போனோம் என்று ஒரே சத்தமாய் அழுகிறார். He calls his wife and tells her, say the Lord has come and we are left behind, and saying all that, he made a big noise and started crying. තමන්ගේ බිරිඳ කැඳවව් කියන්නට වූයේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම මෙන්න සිදු වෙලා අප අත්හරිනු ලැබුවා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ කියා ඔව් හඬා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. හඬා වැළපෙන්න පටන් ගත්තා. அவருடைய மனைவியும் சேர்ந்து அழத் தொடங்கினார்கள். And even his wife began to cry together with him. භාර්යාවත් ඔහු සමග වැළපෙන්නට වූවාය. அவருடைய பிள்ளைகளும் தகப்பனும் தாயும் அழுகிறதை பார்த்து பிள்ளைகளும் அழத் தொடங்கினார்கள். Seeing the father and the mother crying, even the children began to cry. මව්පිය දෙපළ හඬා වැළපෙනු දැක දරුවන්ද වැළපෙන්න පටන් ගත්තා. கடைசியில அவர் சொன்னார், நாம் எப்படி ஆளும் ஃபெய்த்தோம்ல போய் பாப்போம். Eventually he had said, let us go to the faith home and see about the matter. අන්තිමේදී ඔවුන් තීරණය කළේ ඇදලි ගෘහයට ගොස් බැලීමටයි. ஃபெய்த்தோம்ல வந்து பார்த்தால் ஃபெய்த்தோம்ல ஊழியக்காரர்கள் அங்க இருக்கிறார்கள். And when he had come to the faith home, he had seen all the servants of God there. නමුත් ඇදලි ගෘහයට පැමිණ බැලුවේදී සියලු දේව සේවකයන් එහි සිටියා. அங்கே அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? பிரதர் சிஸ்டர்ஸ், கர்த்தர் வந்துட்டு போயிட்டார், நம்ம கைவிடப்பட்டுட்டோம், ஒரே அழுகை. And do you know what he said after seeing them there in the faith home? He had told them, brother, sister, see the Lord Jesus had come and we are all left behind. ඔවුන් හඬා වැළපෙමින් කීවේ බ්‍රදර් සිස්ටර් බලන්න සිදුවී තිබෙන දේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇවිත් ගිහිල්ලා අපි සියලු දෙනාම අත්හරිනු ලැබ සිටිමු. அவரை சமாதானப்படுத்த ரொம்ப நேரமானது. It took a long time to pacify him. ඔව් සංසුන් කරන්න බොහෝ වේලාවක් ගත වූයේ. பிரதர் அவருக்கு பல காரியங்களை சொல்லி கர்த்தர் வரவில்லை,
இன்னுமே கர்த்தர் நாம் எல்லாரும் கர்த்தருடைய வருகையில் போக நாம் ஆயத்தப்படுவோம், நீங்கள் துக்கப்படாதீர்கள். அவரை சமாதானப்படுத்த எவ்வளவோ நேரமாகி. It took a long time for the brother over there to pacify him. He had to tell him, don't worry, Jesus has not yet come. He will come and he will gather us all unto himself. And he has not come, and he made his anxiety to be loosened. ඔවුන් සංසුන් කරන්න බොහෝ වේලාවක් ගත වුණා. ඒ සහෝදරයා ඔවුන්ට පැහැදිලි කර දුන්නා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම තාමත් සිදු වී නැහැ. අපි සූදානම් විය යුතුයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ඉක්මනින් ප්‍රකාශ වෙන්න යනවා. ඒ දවසට අපි සූදානම් විය යුතුයි. අපි සියලු දෙනා රැගෙන යන උන්වහන්සේ එනවා යතේ. அருமையானவர்களே, கர்த்தருடைய வருகையிலே உண்மையாக இப்படித்தான் சம்பவிக்கும். Dear ones, this is the very thing that is going to happen at the time of the coming of Lord Jesus. ප්‍රේමවන්තයනි, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමේදී සිදුවන්නේ මේ හා සමාන සිදුවීමය. யாருமே அவருடைய வருகையில் கைவிடப்படக்கூடாது என்றுதான் அவர் விரும்புகிறார். It is his desire that no one should be left behind at his coming. කිසිම කෙනෙකු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හිමි දත්වනු නොලැබිය යුතු යන්න ස්වාමින් වහන්සේගේ කැමැත්තයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දෙවියන් වහන්සේට ගෞරවයක් වේවා. ஆகையால் நமக்கு கிடைத்திருக்கிற இந்த நல்ல வேளையிலே கேட்கிற வசனங்களை நாம் இருதயத்தில் விசுவாசித்து இந்த வசனத்துக்கு நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஆயத்தமாகி கர்த்தருடைய வருகைக்காக காத்திருப்போமாக. Therefore, making use of this good opportunity the Lord has given us, let us give heed to the word of God. Let us believe his word and prepare ourselves and wait ardently for his coming. එබැවින් ස්වාමින් වහන්සේ අපට දී තිබෙන මේ අගනා අවස්ථාවන් ප්‍රයෝජනවත් කරගනිමින් හදවතින් දේව වචනේ පිළිගෙන උන්වහන්සේගේ වචනයට බාර වී උන්වහන්සේගේ මුදෙසා අපගේ ජීවිත සූදානම් කරගනිමු. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 37 வசனத்தை வாசிப்போம். Let us read Hebrews chapter 10 verse 37. හේබ්‍රේයු 10 වන පරිච්ඡේදයේ 37 වෙනි පදය. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 37 வசனம். Hebrews chapter 10 verse 37. හේබ්‍රේයු 10 වන පරිච්ඡේදයේ 37 වන පදය. வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் வருவார், தாமதம் பண்ணார். මක්නිසාද එන්නව තනන් වහන්සේ ප්‍රමාද නොවි තව ඊතා ස්වල්ප කාලයකින් එනසේක. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. இன்று அவருடைய வருகை தாமதமாக சில காரணங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Today I wish to tell you some reasons as to why the coming of the Lord Jesus is delayed. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ප්‍රකාශ වීමට හේතු කීපයක් අද සන්ධ්‍යාව ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට කැමැත්තෙමි. எபிரேய நிருபக்காரன் சொல்லுகிறார், வருகிறவர் இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் வருவார், தாமதம் பண்ணார். The writer of the epistle to the Hebrews, he says, for yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. මක්නිසාද එන්නව තනන් වහන්සේ ප්‍රමාද නොවි තව ස්වල්ප කාලයක එනසේකයි මෙහි කතුවරයා පවසයි. அவருடைய வருகை தாமதமாவதற்கு 3 காரணங்களை இன்றைக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். अनेक காரணங்கள் உண்டு. இன்றைக்கு நான் 3 காரணங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். There are so many reasons for the delay of the coming of the Lord Jesus, but today I wish to bring forth before you 3 reasons for his delay. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ප්‍රමාද වීමට හේතු බොහොමයක් ඇත. නමුත් ඉන් හේතු 3ක් පමණක් සඳහන් කරන්නෙමි. நான் அதை சொல்லும் முன்னதாக நேற்று நான் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று இயேசு சொன்ன 4 காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்லுவேன் என்று சொன்னேனே, அதிலே 3 காரியங்களை தான் சொன்னேன். 4வது அவர் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்ன விஷயத்தை முதலாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். Before I go to this, yesterday we considered about the things about how Jesus said, behold, I come quickly, the book of Revelation, and we considered 3 of those things. But before I begin to go to our context today, I wish to tell you about the 4th thing, about how why he says, behold, I come quickly, as the first thing today. අද මාතෘකා පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට මත්තෙන් ඊයේ සඳහන් කළ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මම ඉක්මනින් එමි යයි පැවසු අවස්ථාවන් 4ක් තිබෙන බව කීවා. එහි එක් අවස්ථාවක් පිළිබඳව පවසන්නට බැරි වූ අය පිළිබඳව දැන් පවසන්නම්. இயேசுவின் ரகசிய வருகையை பற்றி அவரே சொன்ன வார்த்தை, இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன். These are the words of the Lord Jesus about the secret coming of Christ. Behold, I come quickly. මේවා යේසුස් වහන්සේගේ වචන වේ. මෙන්න මම ඉක්මනින් එමි. இந்த வசனம், இந்த வார்த்தை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் 4 இடங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the book of Revelation, these words 4 times in this book. මෙම වදන් වල එළිදරව් පොතේ ස්ථානයන් 4ක සඳහන් වී ඇත. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:11 முதன்முறையாக. For the first time in Revelation chapter 3 verse 11. ප්‍රථම වතාවට එළිදරව් 3:15
22ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே இரண்டாம் முறையாக. For the second time in Revelation chapter 22 verse 7. දෙවන වර එල්දරව් 22 7 22:12 மூன்றாம் முறையாக. For the third time in Revelation chapter 22 verse 12. තුන්වන වරට එල්දරව් 22 12 22:20 நாலாவது முறை இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். And as the fourth time in chapter 22 verse 20 he says, surely I come quickly. සතරන වරට එල්දරව් 22 20 සඳහන් කරනවා මෙන්න මම ඉක්මනින් එමි යනුවෙන්. அந்த இடத்திலே யாருக்காக வருகிறார்? In that place for whom is he coming? යේසුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නේ කවුරෙකු දෙසාද? මෙම ස්ථානයේ සඳහන් පරිදි. ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்காக. It is for the ones who say, Amen, even so come Lord Jesus. ආමේන්. ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ වැඩිය මැනව යයි පවසන අයවලුන් වෙනුවෙන්. நீங்கள் இதை முக்கியமாக உன்னிப்பாக கவனிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request from you that you should pay a very good attention to this. සාවධානව මට සවන් දෙන මෙන් ආයදීමි. ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று யார் சொல்லுகிறதோ அவர்களுக்காகத்தான் அவர் வரப்போகிறார். He is going to come quickly for those who will say, Amen, even so come Lord Jesus. ආමේන්. ස්වාමිනී වැඩිය මැනවයි පවසන අයවලුන් සඳහා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වනු ඇත. வேத புஸ்தகத்தில் ஆமென் என்கிற வார்த்தையும் அல்லேலுயா என்கிற வார்த்தையும் மூல பதத்திலிருந்து அப்படியே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. The words Amen and Hallelujah are translated from its original tongue as the way it is even in the scriptures. ආමේන් හලෙලුයා යන පද දෙකම මුල් පිටපතේ සඳහන් පරිදිම එම වචනම මේ සඳහන් වී තිබෙනවා. ஆமென் என்கிற வார்த்தையை புதிய ஏற்பாட்டிலே நீங்கள் பரமண்டல ஜெபத்தில் முதலாவது பார்க்கலாம். In the New Testament, for the first time, you see in the Lord's Prayer the word Amen. නව ගිවිසුමේ ප්‍රථම වතාවට ආමේන් යන වදන අපට හමුවන්නේ ස්වාමින්ගේ යාඥාව නිමාවේදීය. அப்படி என்றால் இந்த ஆமென் என்று சொல்பவர்கள் யார்? If so, who are the ones who say Amen? එසේනම් ආමේන් යයි පවසන්නවුන් කවුද? ஜெபம் செய்ய அனுபவம் உள்ளவர்கள், ஜெபம் செய்து பழகினவர்கள். Those who have the practice of praying and those who have the experience of praying. යාඥා පිළිබඳ අත්දැකීම් තිබෙන යාඥා කිරීමට පුරුදු පුහුණු වූ අයවලුන් හටය. இந்த பூமியில் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். There's a group of people who are in this world who are praying. මෙහි මත යාඥාවට හුරු වූ එක්තරා පිරිසක් ජීවත් වන බැව් පැහැදිලි. ஒவ்வொரு தேசத்திலும் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாக And இருக்கிறார்கள். there's a group of people in every country who are found as ones who pray. රටක් රටක් පාසා ලෝකේ විවිධ තැන්වල යාඥා කරන ජන කොටසක් සිටිනවා. ஆமென் என்ற வார்த்தையை யார் உச்சரிக்க முடியும்? Who can pronounce the word Amen? ආමේන් යන වචනේ උච්චාරණය කළ හැකි කවරුන් හටද? ஜெபஜீவியமுடையவர்கள் தான் ஆமென் என்கிற வார்த்தையை உச்சரிக்க முடியும். It is only they who have the life of prayer will be able to say Amen. ආමේන් යන වචනේ උච්චාරණය කළ හැකි යාඥා කරනවුන් හට පමණි. ஆகையால் தான் இயேசு ஜெபம் பண்ண சொல்லிக் கொடுத்து கடைசியிலே ஆமென் என்று முடித்தார். That is why after teaching them to pray, he concluded the prayer saying Amen. මේ නිසා යේසුස් වහන්සේ යාඥා කරන ආකාරය පිළිබඳ ආදර්ශයක් දක්වා අවසානයේදී ආමේන් යයි පැවසූසේක. என்னை கேட்கிற அருமையானவர்களே, நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாகவும் பொதுவாகவும் ஜெபிக்கிற ஒரு அனுபவம் உடையவர்களாக காணப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் ஆமென் என்று நம்முடைய வாயிலே சொல்ல முடியும். Dear ones who are giving heed to me, all of us individually and collectively together, we should have that practice and experience of praying. It's only then that we will be able to say Amen. පුද්ගලික වශයෙන්ද සාමූහික වශයෙන්ද යාඥා පිළිබඳව අත්දැකීම් තිබෙන යාඥා කරන අයවලුන් වශයෙන් සිටියොත් පමණයි අපගේ මුවගින් ආමේන් යන වචනය නික්මෙන්නේ. கர்த்தருடைய வருகை நெருங்க நெருங்க நம்ம ஜெபஜீவியம் அதிகமாகிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். Even as the coming of the Lord Jesus Christ approaches very fast, we have to build up our life of prayer. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම වඩ වඩාත්ම ළඟා වෙද්දී ලං වෙන්න අපේ යාඥා ජීවිතය නගා සිටවන්න වග බලා ගත යුතු වෙයි. உங்கள் குடும்பங்களிலே குடும்ப ஜெபம் நடக்கிறதா? Is there family prayers in your families? ඔබගේ පවුලේ පවුල් යාඥාව තිබේද? நீங்கள் குடும்பமாய் உங்கள் வீடுகளில் ஜெபிக்கிறீர்களா? Do you pray together as a family in your homes? ඔබගේ නිවෙස්වල පවුලක් වශයෙන් යාඥාවේ නිමග්න වෙනවාද? ஜெபஜீவியம் நஷ்டப்பட்டால் ஆமென் என்கிற வார்த்தை நஷ்டப்படும். If your prayer life will be a loss, even the word Amen will be a loss. හැබැයි යාඥා ජීවිතේ සමත්ත වන්නේ නම් ආමේන් කියන වචනේ අතුරුදහන් වෙනවා ඇත. அடுத்தபடியாக நாம் பார்க்கும்போது பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதின ஒவ்வொரு நிருபங்களும் முடியும் போது
ஆமேன் என்கிற வார்த்தையை பார்க்கிறோம். As the next thing we see in every epistle written by St. Paul, we see that he concludes each epistle by saying Amen. සුදවර පවුල් තමන්ගේ හැම යවුම් පත්‍රයක් අවසානයේදීම ආමේන් යන වචනය සඳහන් කොට ඇත. நீங்கள் பவுலுடைய நிருபங்களை பாருங்கள், முடிக்கும் போது ஆமேன் என்று எல்லா நிருபங்களையும் முடிக்கிறார். You can consider all the epistles written by St. Paul. He concludes them, finishes them by saying Amen. බලන්න සුදවර පවුල්ගේ යවුම් හැම යවුම් පත්‍රයක් දෙසම ඒ අවසාන ආමෙන් කියා වචන ලියා තිබෙනවා නොවේද? அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of ඒ it? අරුත நிருபங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற உபதேசத்திற்கு என்னை நான் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறேன், அப்படியே ஆக கடவது. I have surrendered myself to all the doctrines written in the epistles and let it be done so. යවුම් පත්‍රයේ ලියන ලද සියලු ධර්මයන්ට මම බාර වී ඇතෙමි. එය එසේම වේවායයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් ආමේන් යන පදේ සඳහන් කොට ඇත. எந்த மனுஷனானாலும் தன்னுடைய வாழ்க்கை இந்த நிருபங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிற உபதேசத்தோடு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும். Let it be any man, his life should be in accordance to the doctrines that are written in the book. ඕනෑම අයෙකු වේවා මෙම පොතෙහි මේ සුද ලියවිල්ලෙහි සඳහන් වචනයට අනුව තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කර ගැනීමට වග බලා ගත යුතුයි. அப்படி என்றால் தான் அவன் ஆமேன் என்று சொல்ல முடியும். If only then he will be able to say Amen. එසේනම් පමණයි ඔහුට ආමේන් කියා කිව හැක්කේ. வேத வசனங்களை வாசித்து உங்கள் வாழ்க்கையை, உங்கள் ஜீவியத்தை வேத வசனங்களோடு உபதேசத்தோடு ஒத்து பாருங்கள். You have to read the word of God and see whether your life, your character and everything is in accordance to the word of God. දේව වචනේ කියවා බලන්න. එයි සඳහන් ධර්මයට අනුව ඔබගේ ජීවිතය සරිලන්නේ දැයි සංසන්දනය කොට බලන්න. கர்த்தருடைய வருகைக்கு பிறகு வசனம் இல்லை. There will be no word of God after his coming. උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ වීමෙන් අනතුරුව නම් වචනයක් හමු නොවේ. ஒரு ஊழியக்கார கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. There was a workers meeting that was going on. දේව සේවකයන්ගේ රැස්වීමක් පවතුන් ලබමින් තිබුණාලු. ஒரு பாஸ்டர் ஒரு தரிசனம் கண்டார். And a pastor had seen a vision. එක්තරා පාස්ටර් කෙනෙක් දර්ශනයක් දුටුවා. அவர் கர்த்தருடைய வருகை அவர் காண்கிறார். கர்த்தருடைய வருகை தரிசனத்திலே காண்கிறார். In the vision, he sees about the coming of the Lord Jesus. එම දර්ශනයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීම පිළිබඳව දකින්නේය. தரிசனத்திலே அவர் ஓடி போய் கர்த்தர் வந்து விட்டார் என்று சொல்லி ஓடி போய் தன்னுடைய பைபிளை திறந்து பார்த்தால் பைபிள்ல வசனம் ஒன்றும் இல்லையா. And in the vision, knowing that the Lord Jesus has come, he quickly runs up to the Bible, opens the Bible, but he sees no word there. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම සිදු වුණා. යයි ඔව් බය වී ඔව් දුවගොස් බයිබල විවර කොට බැලුවිටදී එහි එක පදයක්වත් සඳහන් වී තිබුණේ නැත. எல்லா பேப்பரும் blank-ஆ இருக்கு. All the pages were blank. සියලුම පද හිස්. ஓ, அவர் விழித்த பிறகு அவரோட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் பேசினது, கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின் உபதேசம் இல்லை, சுவிசேஷம் இல்லை. When he woke up, the Spirit of God spoke to him and said, after the coming of Lord Jesus, there will be no word, no doctrine, no gospel at all. ඔව් අවදියේදී ස්වාමින් වහන්සේ පැවසුවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මෙන් පසු ඉගැන්වීමක් ධර්මයක් නොමැති බවයි. ஆகையால் உபதேசங்களோடு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒத்து பாருங்கள். Therefore, see whether your life is in accordance to the doctrines. එබැවින් දේව වචන ඉගැන්වීමට අනුකූලව ඔබගේ ජීවිතය සැකසී ඇද්දැයි විමසා බලන්නේ නම් එහෙකි. மூன்றாவது இந்த ஆமேன் என்கிற வார்த்தை இங்கே வருகிறது. Thirdly, there does the word Amen occur. තුන්වෙනුව ආමේන් යන වචනය අපට හමුවන්නේ කොතැනද? அப்போஸ்தலர்கள் சபையை ஆசீர்வதித்த வார்த்தை முடியும் போது ஆமேன் என்று முடிக்கிறார்கள். The apostles, when they greeted the church and when they completed it, they said, they finished it by saying Amen. ප්‍රේරිතයන් සභාවට ආචාර කොට අවසානයේදී ආමේන් යන පදය භාවිතා කරනවා. அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வார்த்தையை எழுதிவிட்டு ஆமேன் என்று முடிக்கிறார்கள். After writing the words of the blessing, they concluded it by saying Amen. ආශිර්වාද වාක්‍ය පැවසීමෙන් අනතුරුව ආමේන් යයි පැවසීම සිරිතක් විය. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of මෙහි it? අරුත කිමෙක්ද? ஆமேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யார்? Who are the ones who say Amen? ආමේන් යයි කියන්නේ කවුරුන්ද? சபையோடு ஐக்கியமுடையவர்கள். The ones who have their fellowship with the church. සභාව හා එක්සත් වන්නවුන්. எந்த மனிதனானாலும் சபையோடு உள்ள ஐக்கியம் அவனுக்கு இருந்தால்தான் கர்த்தர் வருகையில் அவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான். Let it be any man, if only he will have his fellowship with the church, then only he will be caught up at the coming of Christ. ඕනෑම පුද්ගලෙකු වේවා ක්‍රිස්තුස් සභාව සමග සහභාගීකම් පැවැත්වුවොත් පමණයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊමේදී ඔසවාගොන් ලැබීමට සූදානම් විය හැක්කේ. நாங்களெல்லாம் பிறந்தது இந்த சபையில் அல்ல.
We were not born in this church. අපි මේ සභාව උපත ලැබුවා අය නෙවෙයි. நான் பிறந்தது இந்த சபையில் அல்ல. I was not born in this mission. මා මේ සභාව උපත ලැබු කෙනෙක් නෙවෙයි. ஒரு பேர் கிறிஸ்தவ சபையில் தான் நான் பிறந்தேன். I was born to a nominal Christian family. මා උපත ලැබුවේ නාමික ක්‍රිස්තියානි පවුලක. இந்த சபையை பற்றி எங்களுக்கு தெரியாது. I did not know anything about this church. මේ සභාව ගැන කිසිවක් දැන සිටියේ නැත. ஆனால் என்னுடைய பாட்டி பாஸ்டர் பால் இடத்துல ஞானசானம் பெற்றவர்களாம். But my grandmother is one who had taken water baptism by Pastor Paul. නමුත් මගේ ආච්චි පාස්ටර් පෝල්ගේ අතින් බෞතිසම් ගත් තැනැත්තියක්ලු. எங்களுக்கு இந்த சபையை பற்றி தெரியாது. We did not know anything about this church. මේ සභාව ගැන කිසිම දෙයක් අපි දැන හිටියේ නැහැ. பின் நாட்களில் தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சபை உண்டு என்று கேள்விப்பட்டோம். But it was in later days that we got to know that there was a church like this. පසු කාලේදී අපට ආරංචි වුණා මේ වගේ සභාවක් තිබෙන බව. சபையோடு ஐக்கியமா இருந்தால் மட்டும்தான் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற முடியும் என்று விளங்கிக் கொண்டோம். It's only then after that we understood that when we have our fellowship with the church that we will have a spiritual growth too. ආත්මික අභිවෘද්ධියක් ලබා ගත හැක්කේ සභාව හා බැඳී සිටියොත් පමණක් බව පසුව දැනගත්තෙමු. அப்போஸ்தலர்கள் சபையை ஆசீர்வதிக்கும் போது ஆமென் என்று முடிக்கிறார்கள். நாம் எல்லாரும் ஆமென் என்று சொல்லுகிறோம். When the apostles greeted the church, they finished it by saying amen. We also ought to have that experience. ප්‍රේරිතයන් සභාවට ආශිර්වාද කළ පසු ආමේන් යයි පවසනවා. අපටත් ආමේන් යයි කියන අත්දැකීම அப்படி තිබිය යුතුයි. என்றால் இந்த ஆமென் என்கிற வார்த்தை சபையோடு ஐக்கியமாய் ஜீவிக்கிறவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை. So this word amen is a word which is used by the ones who have the fellowship with the church. මේ නිසා මේ ආමේන් යන වචනය භාවිතා වන්නේ සභාව හා එක්සත්ව සිටිනවුන් මගින්. நான்காவதாக இந்த ஆமென் என்கிற வார்த்தை ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் உபயோகிக்கிற வார்த்தை. Fourthly, the words amen, even so come Lord Jesus. This is a term that is used by the ones who use the word amen. සතර වෙනුව ආමේන් යන වචනය පාවිච්චි කරනු ලබන්නේ සමිඳුනි වැඩිය මැනව ආමේන් යයි පවසන අයවලුන්. கர்த்தாவே வாரும் என்று யார் சொல்லுகிறதோ அவர்கள் தான் இந்த ஆமென் என்கிற வார்த்தையை சொல்லுகிறார்கள். Only they who say even so come Lord Jesus will be able to pronounce the word amen. එසේ ස්වාමිනී වැඩිය මැනවයි පැවසි හැකි අයවලුන්ට පමණක් ආමේන් යයි කිව හැකි වනු ඇත. ஒரு நாள் நாம் எழும்பினால் அந்த நாளிலே பல முறை நம்முடைய வாயிலே ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று வந்திருக்க வேண்டும். If we would rise up on a certain day and throughout the day the words even so come Lord Jesus must proceed out of our mouth many times. අප අවදිවි දිනයක් එළඹෙත්ම මුළු දවස පුරාම වැඩිය මැනව ස්වාමිනී වැඩිය මැනවයි කිව හැකිව තිබිය යුතුයි. அவர் சொல்லுகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று. He says behold I come quickly. එසේ මම ඉක්මනින් එමියයි උන්වහන්සේ වදාරන සේක. நாம் சொல்ல வேண்டும் ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். And we should be able to say even so come Lord ආමේන් Jesus. ස්වාමිනී වැඩිය මැනවයි අපට කිව හැකි විය යුතුයි. அதனுடைய அர்த்தம் நான் உம்முடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். What is the meaning of it? It means that I am waiting for your coming. මේ අර්ථය නම් ඔබගේ පැමිණීම උදෙසා මම පුල පුලා බලා සිටිමි. நான் உம்முடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். வாரும் கர்த்தாவே ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். The meaning is I am waiting for your coming Lord. Even so come Lord Jesus. Amen come Lord Jesus. මේ අර්ථය නම් ස්වාමිනී ඔබගේ පැමිණීම උදෙසා පුල පුලා බලා සිටිමි. පැමිණිය මැනව වැඩිය මැනව මම ආශාවෙන් බලා සිටිමි. உங்களில் எத்தனை பேர் கர்த்தருடைய வருகைக்காக நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியும்? How many of you among you will be able to say that you are waiting, that you are prepared to meet Jesus at his coming? උන්වහන්සේගේ ඊමේදී එතුමන් හමු වීමට මම සැදී පැහැදී සිටිමි ආශාවෙන් බලා සිටිමි යයි කී දෙනෙකුට කිව හැකිද? அவர்களுக்காகத்தான் அவர் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறார். And lo, he's coming very soon for the ones who say it. ඒ බඳු අය එවැනි එසේ කියන අයවලුන් වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ ඉක්මනින් එනවා. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. උන්වහන්සේට ස්තුති நாம் වේවා. எல்லாரும் சத்தமாக சொல்லுவோம் ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். அவரவருடைய லாங்குவேஜிலே சொல்லுங்க. All of us in our own language, let us say even so come Lord Jesus. සියලු දෙනාම ඔබගේ භාෂාවෙන් කියන්න. එසේ ස්වාමිනී වැඩිය මැනව ආමේන් යනුවෙන්. சத்தமாக சொல்லுங்கள். All say it with a loud voice. ශබ්ද නගා කියන්න. ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். தைரியமாக சொல்ல வேண்டும். You should be able to say it boldly. අභීතවම ප්‍රකාශ කරන්න. ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தையை நீ சொல்ல வேண்டும். You should pronounce these words every day. දෛනිකව පවසන්න. உன்னை தொடும்படி வருகிற சாத்தான் நீ இந்த வார்த்தையை உச்சரிக்கும் போது
அந்த சாத்தான் உன் பக்கத்தில் நெருங்க முடியாது. Satan, who will try to come to touch you, when he hears you saying this, he will not be able to touch you, he will not be able to come near you. ඔබ අල්ලා ගැනීමට පැමිණෙන සාතාන් ඔබ අසලට පැමිණෙද්දී ඔබ මෙම වචනේ ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් ඔහුට ළඟා විය නොහැකිය. நம்முடைய ஒரு விசுவாசி ஒரு சாட்சி சொன்னார். One of our believers gave a testimony. අපගේ අදිලිවන්තයන්ගෙන් කෙනෙක් සාක්ෂාත් දුන්නා. அவர் முழங்கால் நின்று ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாராம். He was on his knees and he kept saying, even so come Lord Jesus. දනින් හිඳ ඔහු කියනවලු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩිය මැනව ආමේන් යනුවෙන්. இந்த விசுவாசிக்கு விரோதமாக ஒரு ஆள் மந்திரவாதி இடத்துல போய் பணம் கொடுத்து ஏவல் பிசாசு அனுப்பி இருக்கிறான். And a person had gone up to a witch who does witchcraft, and he has paid him money, and he had tried to send the devil against this believer who had spoken these words. කිසියම් පුද්ගලයෙක් මොහුට එරෙහිව කට්ටඩියක හමු වී මුදල් පොදියක් දී මොහුට විරුද්ධව කොඩිවිනයක් කොට යක්ෂයෙක් එවා තිබුණා. அந்த பிசாசு இவருடைய வீட்டு பக்கத்துல வந்திருக்கிறது. And this devil had come very close by to his house. අන්න ඒ යකා මේ පුද්ගලයාගේ නිවස අසට පැමිණියාලු. இவர் ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். And he was saying, even so come Lord Jesus. දැන් මොහු කියමින් ඉන්නේ ස්වාමිනී වැඩිය මැනව යනුවෙනි. இந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே இந்த பிசாசு அந்த மந்திரவாதி இடத்துல திருப்பி போய் விட்டது. And the moment the devil heard these words, it had gone back to that wizard. මේ හඬ ඇසු විගසම සාතාන් ආපස්සට හැරි ඒ කොඩිවිනය කළ පුද්ගලයා වෙතටම හැරි ගියා. அந்த பிசாசு என்ன சொன்னது தெரியுமா? Do you know what the devil said? ඔබ දන්නවද යකා කියපු දේ? நான் அவன் பக்கத்துல போக முடியவில்லை. He said, I could not go close to him. අපෝ ඔහු ළඟටවත් යන්න බෑ. அவன் இயேசுவை சீக்கிரமாய் வாரும் என்று அழைக்கிறான். He is calling Jesus saying, even so come Lord Jesus. ඔව් යේසුස් වහන්සේ කැඳවනවා ඉක්මනට එන්න කියලා. சத்தமாய் சொல்லுவோம். Let us all say it with a loud voice. ශබ්ද නගා කියන්න. உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற ஆவிகள் இப்பொழுதே வெட்கப்பட்டு ஓடும். Let all the evil spirits that are working against you run away ඔබට with විරුද්ධ shame. ක්‍රියා කරන සියලු ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். ஆமென் கர்த்தாவே வாரும். Hallelujah. Da 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 da. Hallelujah. Bala kara bala kara bala katura bala katura bala katura. Hallelujah. Bala kala bala kara bara tula bakar. Amen. கர்த்தாவே வாரும். Hallelujah. Hallelujah. ஆசை மணாளனே ஆமென் நீர் வாருமே அழைக்குமோ ஆமென் வேகம் வாருமே என் கர்த்தரே நீர் எல்லாம் கை தட்டி பாடுங்கள் அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே என் கர்த்தரே நீரால் பெருகுதே எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து உண்மையாகவே இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. Let us all sing it together because this is our only hope. මේ අය අපගේ එකම බලාපොරොත්තුව සියලු දේ එක්සත්ව ගායනා කරා. வியாதி நீங்குகிறது. All the sicknesses are removed. ඔබගේ සියලු රෝග දුරු වෙනවා. பிசாசின் கட்டுகள் அவிழ்ந்து விழுகிறது. All the fetters of Satan will be loosened. යක්ෂයාගේ බැඳුම් ලිහි යනවා. சங்கிலிகள் முறிந்து விழுகின்றன. And all the chains will be brought down. සියලු බැඳුම් ලිහි යනවා. ஆசை மணாளனே ஆமென் நீர் வாருமே அபிமனாளி ஓரபலா அழைக்கும் ஓசையே அசைமனாளனே ஆமென் நீர் வாருமே அபிமனாளியும் அழைக்கும் ஓசையே ஓ வேதம் வாருமே கை தட்டி பாருங்கள் கர்த்தரே நீரால் பெருகுதே அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே ஓ வேதம் வாருமே என் கர்த்தரே நீரால் பெருகுதே அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே நம்முடைய மத்தியிலிருந்து அசுத்த ஆவிகள் வெளியே ஓடுவதை காண்கிறேன். I am able to see evil spirits fleeing away from us. අශුද්ධාත්ම මේ ස්ථානයෙන් පලා යනවා මට දැකිය හැකියි. நாம் பாடிக்கொண்டிருக்கும்போது அசுத்த ஆவிகள் வெளியே ஓடுவதை பார்க்கிறேன். I am able to see evil spirits fleeing from this place. ගායනා කරද්දීම නපුරු ආත්ම මේ அசை ස්ථානයෙන් පලා යනවා. மணாளனே ஆமென் நீர் வாருமே
அழைக்கும் ஓசையே என் கர்த்தரே நீராவல் பெருகுதே அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே ஓ வேகம் வாருமே என் கர்த்தரே நீராவல் பெருகுதே அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே ஓ வேகம் வாருமே என் கர்த்தரே நீராவல் பெருகுதே Thank you, Jesus. பாடி பறந்து செல்வோமே ஓ வேகம் வாருமே என் கர்த்தரே நீராவல் பெருகுதே அல்லேலூயா கீதங்கள் பாடி பறந்து செல்வோமே கிடப் கலாயிர வரக்கஷ ஓ லபக்கஷ ஆமென் ஆமென் கர்த்தாவே வாரும் என்று நீங்கள் அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும். You should say it very often. Even so come Lord Jesus. එසේ ස්වාමිනී වැඩිය මැනව ආමේනයයි නිතරම ඔබායු පැවසිය යුතුයි. அந்த சத்தம் சத்துருவை முறியடிக்கிறது. This voice or the noise will make Amen. the devil or the evil spirits to be discomfited. මෙම හඬ සතුරු කැල විසුරුවා ඔවුන් සුණු විසුණු කර දමනු ඇත. அது மணவாட்டியின் சத்தம். This is the voice of the bride. මේ නම මනාලියගේ හඬයි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. දුස්වාන්සේට සුදු වේවා. இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வருகை தாமதிக்கிற மூன்று காரணங்களை முக்கியமான மூன்று காரணங்களை சொல்லுகிறேன். Today I wish to tell you three main reasons for the delay of the coming of the Lord Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමට ප්‍රමාද වීමට හේතු තුනක් අද පවසන්නට කැමැත්තෙමි. முதலாவது பேதுரு அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார். தாமதம் என்று சொல்லவில்லை. அவருடைய வருகை தாமதம் அல்ல, நீடிய பொறுமை. Firstly, St. Peter says that he is long suffering to usward, and he does not say that he is delaying his coming, but he is saying that he has long suffering to usward, that he is delaying about his coming. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම ප්‍රමාද වීමට හේතුව දක්වමින් සුදොර පේතෘස් පවසන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ ඊම ප්‍රමාද කරන බව නොව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බොහෝ කල ඉවරසනසේක යනුවෙන් සඳහන් වී තිබෙනවා. அப்போஸ்தலர்களை வாசிக்கும்போது When we read in the Acts of the Apostles, ක්‍රියාපොත කියව බලද්දී தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்தவைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும் அளவும் அவர் அந்த பரலோகம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். தீர்க்கதரிசிகள் உரைத்த அனைத்தும் நிறைவேற வேண்டும். அதற்காகத்தான் அவருடைய வருகை தாமதமாகிறது. the heaven has to accept him, and that is why he is delaying his coming, so that every word that our prophets have uttered should come to fulfillment. හැම අනාවැකියක්ම ඉෂ්ට වන තුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම සිදුවිය නොහැකි. එම නිසා උන්වහන්සේ බලා සිටින බව කියා තිබෙනවා. ක්‍රියාපොතේ ரோமர் எழுதின நிருபத்தில் வாசிக்கும்போது When we write in the epistle to the Romans, රෝම පොත කියව බලද්දී புறஜாதியாரின் நிறைவு உண்டாகும் வரைக்கும் அதற்காகத்தான் அவர் தாமதிக்கிறார். he is delaying his coming so that the Gentiles will come to fulfillment. අන්‍ය ජාතීන්ගේ කාලේ ඉෂ්ට වන තුරු යයි කියා තිබෙනවා. இந்த மூன்றை நான் ஒவ்வொன்றாக சொல்கிறேன். I shall tell them all one by one to you. එකිනෙක දැන් පවසන්නම්. முதலாவது 2 பேதுரு 3:9 வாசிப்போம். Firstly, let us read 2 Peter chapter 3 verse 9. දෙවන පේතුරුස් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி அது கொஞ்சம் வால்யூம் கொஞ்சம் சத்தமா வாசிங்க. தாமதிக்கிறார் என்று சிலர் எண்ணுகிறபடி கர்த்தர் தமது வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து தாமதமாய் இராமல் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று விரும்பி நம்மேல் நீடிய பொறுமையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ප්‍රමාදයයි සමහරුන් සලකන හැටියට ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ පොරොන්දුව ගැන ප්‍රමාද නොවනසේක. නමුත් සියල්ලන්ම පසුතැවිලි වනවාට මිස කිසිවෙක් විනාශ වෙනවාට උන්වහන්සේ නොකැමැතිව නුඹලා කෙරෙහි බොහෝ කල් ඉවසනසේක. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. இந்த இடத்திலே பேதுரு அப்போஸ்தலன் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை தாமதம் என்று சொல்லாமல் நீடிய பொறுமை என்று சொல்லுகிறார். நான் அதிகமாய் தொடப்பட்டேன் அதை வாசிக்கும் போது. அவர் தாமதம் என்று சொல்லாமல் நீடிய பொறுமை என்று சொல்லுகிறார். In this place, St. Peter says that Lord Jesus is long suffering to usward. He does not say that he is delaying his coming, but long suffering to usward. I was truly touched by this when I read it. මේ පදේ මගේ හදවත ස්පර්ශ කළ යමක් තිබෙනවා. එනම් ප්‍රේරිතවරයා මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඊම ප්‍රමාද
කරමින් සිටින බව නොපවසා උන්වහන්සේ බොහෝ කල ඉවසනසේක යනුවෙන් සඳහන් කර තිබෙනවා. எதற்காக அவர் நீடிய பொறுமையா இருக்கிறார்? For what purpose is he long suffering to usward? උන්වහන්සේ අප ගැන බොහෝ කල ඉවසන්නේ මන්ද? எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும். That all should come to repentance. සියල්ලන්ම පසුතැවිලට එනතුරු கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்பு ரட்சிப்பு இல்லை. There will be no salvation after the coming of the Lord Jesus. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීමෙන් පසු ගැලවීමක් නොමැත. கர்த்தருடைய வருகைக்கு பின்பு பாவ மன்னிப்பு இல்லை. And there will be no forgiveness of sins after his coming. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මෙන් පසු පව්කමාවක්ද නැත. ஆகையால் ஆண்டவருடைய மனதை பாருங்கள், எல்லாரும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார். So see the heart of God. He's long suffering to usward that all men should come to repentance. දෙවියන් වහන්සේගේ හද දෙස බලන්න සියලු මනුෂ්‍යයන් පසුතැවිලට එනතුරු උන්වහන්සේ බොහෝ කල ඉවසනසේක. சமீபத்திலே ஒரு கிறிஸ்தவ புள்ளி விவரம் தெரிவிக்கிறது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். 1,22,000 பேர் ஒவ்வொரு நாளும் தோராயமாக 1,22,000 பேர் இயேசுவை அறியாமல் மரிக்கிறார்களாம். According to a Christian statistics that was taken recently, it says that 1,22,000 people who do not know about the Lord die each day. මෑතකදී කළ කිතුණු සමීක්ෂණයට අනුව ගණන් බැලීමට අනුව හැම දිනකම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නොහැඳින ගැලීම නැතුව 1,22,000 ජීවිතක්ෂයට පත් වෙනවා. ஒவ்வொரு நாளும் முழு உலகத்திலும் ஒரு தோராயமான கணக்கெடுப்பின்படி 1,22,000 பேர் இயேசுவை அறியாமல் மரிக்கிறார்கள். According to the Christian statistics, we see that people all over the world, about 1,22,000 people, die each day without knowing the Lord. එම ගණන් බැලීම අනුව ලොව පුරා එක් දිනක් ඇතුළත 1,22,000 දෙනෙක් නැසී යනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළි නොගෙන. பாவிகள் மனம் திரும்பும்படி நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். We have to pray that sinners should come to repentance. පව්කාරයන් පසුතැවිලට එන පිණිස අප යාඥා කළ යුතුයි. ஜெபிப்பது மட்டுமல்ல, பாவிகளை சந்தித்து இயேசுவை பற்றி கூற வேண்டும். Not only praying for them, we should meet the sinners and tell them about Jesus. යාඥා කිරීම පමණක් නොසැහෙයි පව්කාරයන් හමු වී ඔවුන්ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. இந்த பூமியில் உள்ள அனைவரும் தன்னிடத்தில் வரும்படி இயேசு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். Jesus is expecting everyone in this world to come unto him. ලොව පුරා විසිරී වෙසෙන ජනී ජනයා සියලු දෙනා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පැමිණීම දේවාභිලාෂයයි. கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் அவர்களை சந்திக்கிறார். And the Lord meets them with his words. තමන්ගේ වචනයෙන් ඔවුන් හමුවනසේක. தந்தை பால் கடம்பவனம் என்று ஒருவர் இருந்தார். தந்தை பால் கடம்பவனம், ஃபாதர் பால் கடம்பவனம். There was a person whose name was Father பால் கடம்பவனம். Paul Kanamaran. இது இந்தியாவுல මේ නමින් එක්තරා පුද්ගලෙක් ඉන්දියාවේ සිටියා. இந்தியாவுல ஒரு பாப்புலர் ஆள் அவர். He was a very popular person in India. ඔව් ඉන්දියාවේ ජනප්‍රිය පුද්ගලෙක්. அவர் ஒரு விக்கிரக ஆராதனை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருந்தார். He was the man who was an idol එමෙන්ම worshipper. රූප වන්දනාවේදී සිටි පුද්ගලෙක්. ஒரு சன்னியாசியை போல. And he was like a hermit. ඒ වගේම තාපසයෙක් බඳු පුද්ගලෙක්. ஒரு நாள் அவருடைய வர்ஷிப்ல அவருக்கு வெறுப்புண்டாகி, இதற்கு மேலாக ஒரு ஆராதனை இருந்தால் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஆராதிக்கிறார்களே அது எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கும்படியாக ஒரு இடத்திலே தேவனுடைய ஜனங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற இடத்திலே யாருக்கும் தெரியாமல் பின்னாலே வந்து ஒளித்து நின்று பார்த்து One day he got fed up with his own way of worshipping idols, and he had even preferred to see how the Christians are worshipping. And one day, without anybody's knowledge, he had come to a place where the children of God were gathered together, and without anybody's knowledge, he was hiding behind everyone to watch what was happening. දවසක්දා තමන්ගේ නමස්කාර ක්‍රමය ඔහුට මේ පාවී බලමු ක්‍රිස්තියානි සෙනගේ නමස්කාරයේ යමක් හොඳක් තිබේදැයි සිතා ඔව් ක්‍රිස්තියානි සභාවකට ළඟා වී හොර රහසේ සැඟවී ඒ නමස්කාරය නරඹමින් සිටියාලු. நெற்றியிலே பட்டை, கழுத்திலே ருத்ராட்ச கொட்டை அதோடு காணப்பட்டார். நெற்றியிலே பட்டை, அந்த இது நாமம் போடுவாங்களே. He was just like a hermit. තාපසයෙක් මෙන් ඔව් තමන් සරසාගෙන ඇවිත් සිටියා. அவர்கள் ஆராதித்த இடம் ஒரு ஓலை குடிசை. He was adorned as a hermit too, and the place where they were worshipping the children of God was a thatched hut. දේව දරුවන් ඒ ස්ථාන නමස්කාර කරමින් සිටිය ස්ථානයේ පොල් අතු පැලයක් කුංචි පැලක් පමණයි. அந்த ஓலையினுடைய பக்கத்துல அந்த ஓட்டை இருக்குமே, அந்த ஓட்டை வழியாக தான் பின்னால நின்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். And within a hole in those thatched hut, he was staying behind everybody and watching the whole scene. ඒ පුංචි පැලේ ඔව් නමස්කාර කරමින් සිටියදී එම පැලේ පුංචි සිදුරක් තිබුණායි. සිදුර ඔස්සේ තුලින් ඒ ජනකාය අතරින් ඔව් දර්ශන නරඹමින් සිටියා. பிரசங்கியார் பிரசங்கம் பண்ணும்படி
அந்த பாஸ்டர் பிரசங்கம் பண்ணபடி எழும்பி வசனம் வாசித்தார். And the pastor stood up to preach the word and he began to read the word of God. පාස්ටර්තුමා බයිබල විවර කොට දේශන ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණා. எந்த வசனம் தெரியுமா? Do we know which verse he took to preach? දන්නවද පදේ මොකක්ද කියලා? ஆதியாகமம் 24:31 கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் நீர் வெளியே நிற்பானேன். It's Genesis chapter 24 verse 31. Thou blessed of the Lord, come in, why stand ye outside? ඔව් එක් විගසම උත්පත්ති 24:31 පෙරලා කියෙව්වා ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාද තරත් ඇතුළට එන්න පිටත සිටින්නේ මන්ද? கர்த்தரால் அன்றைக்கு உள்ள வசனம் பிரசங்க வார்த்தை அதுதான். கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் நீர் வெளியே நிற்பானேன். அவருக்கு தெரியாது பிரசங்கியாருக்கு. இந்த வசனத்தை கேட்டவுடனே பால் கடம்பவனம் அழுதார். அவருடைய இருதயத்தை உடைத்து விட்டது. ஒரு தடவை வாசித்த உடனே இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் என்று சொன்ன உடனே ஒரு ஆள் வாசிக்கிறது இதுவரைக்கும் அவர் கேள்விப்பட்டதே இல்லை. கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும் நீர் வெளியே நிற்பானேன் என்று அந்த வசனத்தை வாசித்த உடனே அவருடைய உள்ளம் உடைந்தது. அந்த கழுத்தில் இருந்தான ருத்ராட்ச மாலையை அறுத்து எறிந்தார். நெற்றியிலே இருந்துதான் அந்த பட்டையெல்லாம் துடைத்தார். உள்ளே வந்தார். சரணாகதியாய் கீழே விழுந்தார். அந்த அவருடைய ரட்சிப்பின் நாளாக இருந்தது. ஆண்டவர் ஒவ்வொருவருக்காக காத்திருக்கிறார். அருமையானவர்களே, Dear ones, even as the preacher stood up to preach this verse which says, come in, thou blessed of the Lord, why stand ye thou without? He did not know anything about the hermit staying behind that touched hut and watching the whole scene. And the moment he heard these words, his heart broke down and he came in crying and weeping. And he threw his chain off and he even got rid of that religious powder which he had upon his forehead. මෙසේ සිදුවෙමින් තිබුණු කිසිවක් දේශනාකාරය දැන සිටියේ නැහැ. ඔව් මේ පදයේ කියුම පැවසිටදීම පදයේ කියවනු ලැබුවා. තාපසයා Tamanගේ ජීවිතේ කවරදාකවත් මේ වගේ වදන් වැලක් නම් අසා තිබුණේ නැහැ. ඔව් පුදුමයට පත් වුණා පමණක් නෙමෙයි. ඔහුගේ සිත කැඩි බිඳී ගියා. ඔව් වැළපෙමින් කඳුළු සලමින් ඒ දේශනාකාරදිට පැමිණ Tamanගේ නල්ල තිබුණු සලකුණු සියල්ල මකා දමා ගෙලවට තිබුණු මාලේද කඩා දමා ඔව් වැද වැටුණා නමස්කාර කළා. அந்த கடைசி பாவி வரைக்கும் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று நீடிய பொறுமையோடு இருக்கிறார் ஆண்டவர். The Lord is long suffering to usward that even the least and the last man should come to repentance. අන්නේ අන්තිම පෞකාරය වුවද පසුතැවිල්ල කරා පැමිණ තුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදා ආශාවෙන් බලා සිටින වගයි. பாவிகள் கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்ப வேண்டும். All the sinners should come to repentance and come to the Lord. සියලු පෞකාරයෝ ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ පසුතැවිලි වෙත්වා. அதற்காக தேவ ஜனங்கள் பாவிகளுக்கு கர்த்தருடைய வழியை போதிக்க வேண்டும். And for this purpose the people of God should teach the ways of the Lord to the sinners.